بسم الله الذي وجب علينا تربية أنسالنا بالإسلام أي بالتعليم وبالتضحي. Au nom d'Allah qui nous impose d'éduquer islamiquement nos progénitures, en les enseignant avec abnégation. That's right. Tarbiyatu nasli ne ugodo bidomu fardun ko yamaru Allah wa khususan bil islamil munji yawmal qalaqi wal kamadi ne ugod bidomu ko wajibi wano suma yesihi da selli wano wakutuji din ko force sa welday Allah tentino sitawi anira no woni l'islam on l'islam dandowo nyande makunde e nyande sunnu al ilmu salsatu wal barakatu minhu. Gandal ko mafe lantan on mafe on kadi ko barke ko en janne bibbe men ko obligatoire kono kadi ko nwano inira ya janguno ma ya jannu kono kadi tawata ko ya da barki nini gandangal ko mafe no nyamota ko silandangala awa ko barki ki woni mafe woni landangal don gandangal jangata fi yo nafe hunde be eno handiri no ben lemunu kunani wo kaccu ino lammi ko tuma yoti ka hutora kaccu wo wada kaccu no to de ko sawi a jetta do wada e mafe yata beni foroto kumani kaccu e nyama kukadi no haadi ko nyama kukadi ko kahani yahude don hana tay yahude dum yande ko hutorte kan ha place na. Everything has its own place in this life, brothers and sisters. Ko be no mari ka hutorte no be mi no liduma njuri kan no weli fin njuri wala yetta ta dum wala e suppuru wonde suppidede yata ay kaccu ka waɗe teɗon a naɓata ɗon njuuri ñama ko ka waɗe teɗon a naɓata ɗon kaccu awa gandal ngal sa ko ya jang obligatoirement sa jangi ko ya ɗaɓɓal ngal barkisina ɗum marchata. Éduquer son enfant est une injonction, surtout islamiquement, une éducation qui sauvera le jour de psychose et de panique. It's serious, brothers and sisters. Le savoir est une source et la baraka est le sel de cette sauce-là. Wahazan naslu ma sa'ala an yulaja wa huwa bari'un tamama. O biddo mademo Allah okkorma enni wodi tasoronna jawdi hebata biddo. Money can't get it. Ko biri ma sotomade. Budi hebata biddo si Allah non hokkima on biddo on go landa kima ya jibimo huwa bari on e tamama hari o ala don ko jibina ino damo donc inaya addumo ko adna da fila lettu ha hande goddo wali yo be mu ma yumma mu jibindu ata fawmo non angal ko rewira Allah. Cette progéniture n'a jamais demandé d'être incarnée. Elle est complètement innocente. Absolutely, brothers and sisters. Al-waladu, bobo, atiflu, penu, yuladu biladini, walukhatin, wataklidin. Bobo de jibinte, haraw ala dina, wala halaka watawiya kushinwa, ko arab, wataklidi wala namu. Ala na musif ko yete na ko wabi ene desi jomba tigama ko yotari ne leggar bimo ko du yete na mo ala dum kan ko fuso anda fa ala walidayhi tawjihuhu ko mawbe makko ben fawti na gol mo ka haadi yahude don. La progéniture est née sans religion, ni dialecte, ni culture. C'est à ses géniteurs de l'orienter. Barabale wodino ko golle mola nade non. It's a big job, brothers and sisters. Ko golle mola nade woni hebu gol biddo ne ira mono Allah mi yibirino. Wa tarbiyatu khayru istismarin yastasmiruhu al-insu fi hayatihi. Goddo ka ɗaɓɓata ka ukka jawdi makko ndi
e nder aduna on ko ɓuri moƴƴude ka o ɗaɓɓata ka hukka jawdi makko ndin ko neɓugol ɓiɗɗo makko on ne jannamo ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ɗawa nadde ni sodugol leɗɗe ko a juulajo leɗɗe ko a juula kenda ko a juula basin ko a juula otoje kono ko ɓuri moƴƴude moƴƴande ma an bano adama e ɗaɓɓugol ka tawoya Allah ko jannugol ɓiɗɗo ma on neɓiramu l'islam. Éduquer un enfant est le meilleur investissement d'un être humain dans sa vie. Xam-xam neex na de gandal de hino weli xam-xam rafet na de gandal hino foti ne Allah sa jangi a hutori a tawa hino foti parce que a tawa an e boson haray ko directement ko gono woni naɓi dude. Quand je dis boss, c'est le tout puissant man sa le king's king mange le chef de chef haray a gayni sa jangi a ɗaɓɓi barki a hutori. قال صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ماكي إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به. بن سيدنا ماي haray kala ko jokki kon kupi hay fus o waɗi tata o hoori tata o juuli tata o ɗaɓɓitata barki ɗaɓɓetake e makko o torotako e goɗɗo accanmo goɗɗum haray fo kupi si wina hara mo mari ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗomo Allah accana yumma Allah yafanolan ben an e sadaka jokkodirɗo himo jannuno juulirde himo waɗi duɗal himo jasi woynu kañumma e gandal ngal o jannuno yimɓe ɓen hara ɗum no nafitorede ko ɗum ɗon tun tawoytamo ka gaburu makko. ɓay noon ko gandal ngal woni fof ko gandal ngal andintama wondema ene simi jasi woyndu ma ɗum mi jarni juulirde mi heɓay baraji ma ɗum yomi simi janniri o ɓiɗɗo an mi ne'iri ɗum needi l'islam mi heɓoyay baraji ma ɗum simi janni yimɓe ɓen ɓe hutori ɗum mi heɓay baraji ko gandal ngal tu waɗantama ɗum siɗa andi sa anda hay fus haray a loppaka e mum karambali a mañinde majjere moƴƴa. Ignorance is a poison, my brother, my sisters, avoid it. Le messager d'Allah, salut sur lui, dit que si l'homme tire sa révérence, sauf le doigt de son enfant qui est en bonne posture, l'aumône courante et un savoir qu'il a légué à la communauté l'atteindra, sans quoi il sera à rupture de tout. وهي أنفع ميراث يرثه المولود من والده ko jannegol ɓiɗɗo ronata baba mum ɓuri ko woni wo ko woni si yimɓe ɓen tun ko ka musidal mon ka baaben mon en ka baaben men en ɓe kutike jawdi ndi ɓe naɗi an accu rona gandal margal barki ngal heɗora ɓe fof maɓɓe sola e paɗe ɗe ɓe ara ɓe jicco ɓe landoma ko watta hay sinon ɓe horoto jalousie feere ala ɓeni ni télé bora volonté o donna sinangue fuɗi newre sumata ɗum e hande kankova e shining son ha sogue mini bele hemunoma kutunde a wawata haray ɓe wawatama dartade fus marcha hay e fus. وهي رافعة ذكر المرء إن استشرف بلباقة ورزانة ودماسة ko darja ko gandal ɓantata darja banu adama si tawi o neƴirama needi moƴƴiri e angal ndereraku e moƴƴugol jikku wela welgol wondugol ɓay gangugol ngol tun kadi gaynata ko be newanoɗa yimɓe ɓe anda an Abdoulhamid yimɓe ka oustaz Hamid oustaz ko onon senoto ko onon julnata ɗum fof ko yomi andu ana fi tajribatin ko Allah woni lan jarribaɗe ko fiyo feññina yimɓe ɓe min kadi ko honno mi warrata mi woni ɗo mi iway ɗo buy aroyay feƴƴa kadi ha Allah tagga leydi ndi adduniya la yutakar adunam a wawatamo hirbade wata sikku noon fiyo noon ɗo tooliɗo ndaɗela min mi sikka ka balare yagala wonde mi ɓuuro ndimu lasilankaku ma gandal ma barki non
Je suis dans une épreuve, comme tout être humain dans sa vie. Allah jarri boto e woni kala ko wonde e mun haray Allah jarri boto e woni. Gandal ngal ɓante darja banu adama so neƴirama jikku moƴƴo e angal ndereraku e newago. C'est elle qui élève la notoriété de l'homme si elle est gérée avec élégance, sobriété et modestie. Wa illa fadarajatu la takhludu. Si goɗɗo darjiri gandal tawi barki ala needi ala darja on o juutata o ɓooyata. Sans quoi le succès ne sera qu'éphémère. Yere tanya no maya mani mini townitago ɗe ndereraku moƴƴa woɗɗitoɗen ɗiɗo e andi ko townitagol cheytane ngol waɗi si o sumi ndereraku ngun kadi no hikkiti ɗon par ce que a reere ɗay tum fof si yonatama la taslimu bi gada irrabbi a yondinota ko durejo mum a ñama haram seeditoɗa fenade fiya heɓu goɗɗum a ñana wudda hara borram ko en reeno e ɗi piiji ɗo. wa hada istismaru muwassiatul almasahatas وهذا الاستثمار موسعة المساحة السعدية بلا خشية باوري koko ƴettuɗa ukkuɗa fi ɓiɗɗo ma yo janngu ɗay ko ɗon ɓurata tigi tigi ukkede ɗa wadde fi ɓiɗɗo kotoma ɓiɗɗo jajama mais ko ɗo ɗa ɓurata par ce que on woni forcément wajibi ya jannumo on ko ukkata fi yo ɓiɗɗo ma on jangu ko ɗum yajinta lowre malal ma ngal hara hula perdi. Kala ko ƴettuɗa ukkuɗa fiyo goɗɗo jangu andu a perdali a perdata kadi wa allimannahul muwatanata e nder ɗum ɗo noon hara yiɗa jeeja ekkitugol ɗon ɓiɗɗo ma kadi jannamo no wondira kadi e jama o no yiɗira leydi makko ni ɓay a ala ka enen ɗo en ala sina guine men on se yiɗali ndi leydi men ɗo ɓay ɗum ɗum janɗidali e ɗum o woni tun kasorjo sunna e bonna piiji ko fof hawti kon kadi haray marsade inna allaha la yuhibbul fasad allah yiɗa bonnunda o yiɗa o lancuru ɗum kadi be jannen ɓiɓɓe man ɓe yoɓe yiɗu leydi maɓɓe ni ɓe yiɗa kono yiɗirta leydi man ko yiɗugol wonɓe toon ɓe par ce que na tintiri arata wiya a tintiri I love you Natal I love you, Undo I love you. C'est pas ça. Ko yimɓe wonɓe mari ɓe ta yiɗani ɓe moƴƴere o labtani ɓuɓata lancumo o ngal otowal ngal fof hawti wata lancungal wata bo sunnu ɗuma e ɗate ɗe bonna goudron ainsi de suite par ce que ɗum ɗon kadi no doit ɓe doit jannede ɗum ɗum ko dewa inna la yuhibbul fasad o allah yiɗa bonnugol o yiɗa tanto e wolindiran gonga c'est cet investissement qui élargit la superficie dévotionnelle sans crainte de perte aucune et surtout enseigne ton enfant la citoyenneté wa huwa munfajiru wa musri'ul mudiddi ashaitani bila lakmi wa lakmi ko gandal ngal tum bonnirta ndallitirta fi o gaño ma wiyeteɗo cheytane hara a dampamo a uttakimo ayiyata cheytane sakko dampamo uttoɗamo kono sa jangi tum a piyaymo liɓamo ndallitamo par ce que kala ko falanama kon so won singol ma an a jaɓata hara yiɗa mari arme mo kurel annata e gandal ngal hutortengal fi moƴƴere ma e moƴƴere jama on wa qalilu summu gandal noon si fanɗi tun ko poson gandal si fonti wonta e caka on gandum ɓulay mum summu gandum ko poson ta wattade kal hara andaɗa la wawa siko ko aljanna gollata na hay toon woɗɗame ko toon gollata ko hannadata yimɓen aljanna ko an yafotoɓe ko an sunnata ɓe hara a perdi baale wodi de it's a big losses brothers and sisters ko wattangol yila c'est cet investissement qui dynamite et terrasse
l'implacable ennemi qui est Satan pendant le duel sans un coup de pied ou de main. Abasi Jetu gandangal pira shaitan a bombo fight him pir shaitan gandangal arena mo kono idareni mo passe bandi mo jokuma tuma ufata wadde ko mo yondi ya accu o andu shaitan ari mbabba ban hara imba ari boxu mono you must fight him. He is your pure enemy. Ko ganyo ma ale jonno woni on shaitan وهو منيق صاحبه الفقير وسط الملوك وذوي السراي ko gandal installata joɗɗinta baso hakkunde jon jawle e lamɓe ɓen ɓe nomi yay lan nodda min e gelle ngoya lan fungiti lan iddiri koƴe futti hala jooɗi hakkunde granji njulaɓe ɗum ara ɓe respective soli pare c'est ça namantagol kono amma binimati rabbika fadis ko allah moƴƴi ma kon yeeto yimɓe ɓen kankamɓe kamɓe heɓa on courage min doy gandal ngal joɗɗinayla min kum miskinu hakkunde lamɓe e jon jawdi hara komi écouté kadi hara miɗo heɗa han hara makinu miɗo ɗofta voilà c'est l'éducation qui installe l'érudit démuni parmi les chefs et les nantis. I janto yerero i méfier reno e hoore ma wata jaɓu sheytane ronkinama jangugol ma ɗum janga mawnitinoɗa ron ka hutorde ngal ganda man tanafasa lil malmusi wa riyasati tanafas lil ilmi wal ibadati kala natuɗo e jippirgol fi aduna e jawdi an geru jippirana fi gandal e dewal allah haray ko amma ko ɓurata malede quand on concourt pour le matériel et le bien-être concourt pour le savoir et la dévotion idominément a folo yay am a folo ye kirbu karbare nde ɓe jerata aya joni jawdi gasata fimu a ɗaɓɓata ha jawdi ha heɓa ala ko ɓuri miskinɗinde wa marɗo jawdi par ce que ala ko falira jawdi wa makko donc andi ko miskino gasata an geni heɓa gandal sawi woni ono ɗo ko e buy e mon hara lawani keɓe jangugol waɗire ɗum ɗo jalousie nawligu jannon ɓiɓɓe mon ɓe janne ɓiɓɓe mon ɓe sayi lawani ke ono janneɓe on weldi e allah on moƴƴini fi makko aduna e lakara wa ilmu tibrun la yasda'u wa kanzu la yulassu gandal ko kanŋe o kornata gandal ko ngalu ngu wujjatake ɓeara ɓenna ɓenna ko ɗon andoto noon nden mo jippirde fi jawdi an jippiri fi ganda ɓe fusila magasin on ko fos ɓe accali toon tout ko coffre-fort on ɓe naɓori marchandise on ɓe yewi e oto ɓe naɓi fop kono ɓe nata no ɓe wawi kadi ɓe naɓori ay diplôme jandi mais diplôme ko kaydi on seedintinayi ko wondema a jangi fi ɗaɓɓirɗum golle kono gandal ngal harayno ga innata ɓe ari hay fusɓe accali hay ɓe naɓilan hay gandal ngal non 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 ngal ko ngal kanŋe ngal pornata ko ngal ngalu ngu wujjetaki si lawanike on jangugol janne ɓiɓɓe mon ɓe jangiron jalousie o min awigol ko ɓiɗɗan o wonta almami kaari noɓɓo hoɗo ka haray kadi a perdi par ce que aray ko a janggay woni an fi a huɓindo yimɓe ɓen e fi yo a laamoɓe hina ɗum ɗo koye woni gan mi jibini goɗɗo on daroyta ko yeeso allah tawa mi jannanomo tawa ko bandijo ɓay o jangga c'est ça wata wi dey la amenen joni e sabaɗo ça va pas de jannu ɓiɗɗo ma on si lawanike ma an jannumo ɗon haray a holli wondema hi a nisi an ko a janggano kon ɓen noon a rijalu arbatum worɓe ɓe e janguɓe worɓe ɓen ko nayo rajulun yadri wa yadri annahu yadri ko gorko janguɗo goɗɗo janguɗo woni debbo woni gorko haray mo jangi himo andi himo jangi fa huwa on alimum ko gando fatta bi'uhu jokke on ɗon himo andi himo andi himo andi ɗimmon ko rajulum gorko yadri wala yadri annahu yadri mo jangi kono anda himo jangi hara mo hutiti hoore makko fa huwa on na'imum ko ɗaniɗo fayɗisuhu findinemo wa akhbiruhu humpitonmo annahu alimu wonde ko gando tammo on la yadri wa yadri annahu la yadri o janga kono imo andi o janga on ɗon noon no wondo o jangay o jannay kisan ɓiɓɓe makko ɓen o newanoɓe
e chaka hum la yadri wala yadri annahu la yadri amukolon amamukolon samakili amukolon il ne connaît pas et il ne connaît pas qu'il ne connaît pas. Il est ignorant et il ignore son ignorance. Aïe. Tu vois, amalon et puis amalon. Kodon buri dinade. Jerem ilo en doto janga hara hida andi da jangi. Ndon a encourage yimbe ben be janga. Ma a hida jangi kono anda hida jangi. Ma a janga kono hida andi a janga lika ndon kadi. Le savoir est une perle inoxydable, un trésor indérobable. Alla korosidron wata yila tu sitawi ganda lina kangere de kornata salina ngalu guwijata. Hasiko chauffeur ya galwa dado. Ok, ino ka hakima umronko no ka ijama. Sa emike do jona jipo ike Japon. Kongal ganda ngalo jangu dado, wa dado dogingolo to kongal yara tato. Tu vois, des douanes attaquent kadi. Darabena ok, awa ok, le camion, ena arrière, costé, kabiro douane, et fou ya fop, et jipi na fop, et des douanes a taxe à onti. Haragandrum kuno da ko kumfungi tiwo, ko golli ta conteneur jawle kono kaore, ma ko fait dabena monsieur bonjour, ça va passer. Ay harakan ko non mari jawdindi. C'est ça. Gandal des douanes attaque. Kono andite en anyata jawdi aduna parce que joni se darewata alla jokkata enna few hay kanti Fatima tudo simi fuddi ke do tumfirde ittagula wuli alla aminu gomdine dimande si itta ko ne few won nawdu golo won haysi dum gaynay ira golo walle ne tumme bado be tira ko ay ni naari ko mi anti development ni na mi ganyo banta kono mi andi ni on non hay sa hebi jawdiya ala gandal ni fuya india sa atti jawdi tay bibbe ma be a jannal be ko ni be fatma be wonata drogue be wona bandi be lankandi di fop nyande wotere be warda be flangi ndiray fi may ko bay be jannaka surtout gandal l'islam. Just observe, amatotu, kanzun la yudrabu bidiwani, mini gandal de watantake tax kadwan, la mustakbala li mautini yar asufihi jahalu, hodo, maletake, sitawi feu jowo don on, ma maude don ben be jangara ko ben feu de dara hodon gomboni, sikoy alansara hewtu da mili mo lo futuro tawda ko mo anda fusu woni feu jude hodo feccu. Un trésor hors taxe à la douane, c'est le savoir. Quand on chaksiyun tuutihi wa tarbahu gandal ko ngalu nguho antun jeeda a okkitira ngundal do ngagena heba burimu janno be ngandi seeda jannude goddo tum ande mo don seeda ka dars makko ma ka leçon ka tableau ata ya fami a beji tike gadi buri ko wonno la ko min do kan ko mi yaltuno université be ni que bon il est agrégé en philologie koni ni mi do jangi hari fusu mi kelda mi fora poko mi fuddi jande mi danni 36 ans ko don ino goddo da ko ta taliba don anglais kontuma mi burti keldude seeda mi kelda bi ko kontuma mi buri keldude a janna goddo tum heba buri dum do siko jawdi mi jetti la mari 100 000 mi okki ma 10 000 est-ce que mi hebiti 110 000 non ara 90 000 hebbi kono gandal la okka ngal tum beydo da kadi non seulement ka gandal game ka baraji hakkunde ma e Allah. Le savoir est un trésor personnel que tu donnes et gagnes plus. Oh my people, come on to it. Waliza al-muhazzabu la yata tofalu wa la yatakabbaru. Kodu wadi gando o mbatotako sako shirka na Allah kono mawnintintako kadi sako o haɗiday Allah. Ayi ko bayna tawadu'i wal muru'ati haray mo jogiti hoore makko hakkunde needi kono e jogagol ndimu makko mo haray mo mari classe
o mawnintinta ko kono non kadi o mbattota ko shirka mo mbati ke tuwo sanya a hiri ka hirtinaɗa ɗum tuma nunnay ko ina gonga tu vois gando o mbattota o mawnintinta kono hakkunde ɗo moƴƴo woɓe yaata il est centriste ka hakkunde woni. C'est pour cela que l'homme de culture ne doit ni être béni, oui, ni être orgueilleux. Womanyimbe. Wahakaza anaibu la yaharusu wa la yahasudu. Konon kadi o gando o dua karere ude o dua ka anyande goddo. Parce que ara gandanga lo huto radinga. O dua karere ude ko yo yondi no ko Allah okkori mo ko. Aya hebata buri ko Allah okkor ma. Jokku non yaha ka karamo ko batimo na alkamisaje den de ɓurata yiide jofoɓe ɓen ko naɗo yiwangol ma ko jofoɓen ɓurata yaltitude nden ñande balaje ɗen e ala Allah daali ko wonti woni toɓɓere ka tege yumma mum ñande balɗe 50 o wonali hay heɗɗere taw ko ɗon Allah addata Mikail winda arsike on fot kontigi heɓata kon ñande kam toɓɓere nden woni ka tege yummanti ko nde ñande hoddide ko jelu duuɓi jelu o wurta lebbi jelu jonte jelu tu vois an noon a wi na ɗum ɗon an a wi ko goɗɗo goo e arsikatama min joni menen karamo koye hassane oye batini oy ko min wiyay hay men sa waɗi ɗum ɗo hay balɗe maɗen ɓeydoto non de Dieu laari ko Allah huti o feno ƴe balɗe ɗen ɓeydoto Allah daali noon iza ja ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu si yewti ka ɓe maaya ɓe aditota ko maygol hay seconde ɓe maayata hara ɓe leeta kadi maygol hara ko bimbi mi maayayno mi maaya fewno ɗo Allah daali ɗum an wiɗa o an e o karamokojo ma mo naati data yiite a wi ɗon yo ɓeydane arsike way na Allah wallahi sakadiran ala kulli shay'in indakuma Allah gaynata ko woni wo kamo on biji go gaynaadi onon ɗiɗo kon ɗon arsikatama so tawi a woni mbabba tigiri wayna hay ɓeyday duuɓi c'est ça quoi min non ko nden ñande ɓe yiyata jofoje ɗen alkamise e ala dari ta Allah tuma wattitike Allah anta kafarta bini amillahi adullani Allah moƴƴereji ɗi o waɗi e maɗin kanko o baha alallahi o dartike Allah tu vois ɗum fof ko gandal angal gandal ngal waɗata on non to Dieu sa jangi tigiri minni on noon na jangugol gandal cakam a janga e loppo fot hara fannuji ɗi fof hiɗandi seytane yaranteɗa tum baskiliraɗa ayi kono min sal oustaz amit koye koɓe jokkuɗo kono mi faleteno tun acca way ko a soferjo waɗu kaccum ka nder direction ma takko ka levier eyi ka boutique ma takkay ɗon tun algay to alay ka mahabbatan minni ila ɗum ɗon koola nafay tu vois so ɗum koyday kodduri change ay kodduri ala tu vois koɗo yahata kisa monanoɗa goɗɗo goo ɗon Allah ni perdude ay ɗum fof ko angal gandagal woni en suɓƴitude goto waɗantama ko Allah hoddiranalima kon goto personne goto kadi ɗawatama ko Allah hoddiranma ko mini kaɓe soroyan ida ɓe toyan i birilliɓe iman birilluma bene tu as tout trouvé ici tu laisseras tout ici fa huna wajadtal kul wa huna satatrukul kul tu vois. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Ika be soroyan, ida be toyan. C'est ça. Kodo hebuda fot, kodo achata fo. Donc hari Allah no hodiri ya artawaga. Ansawi non ko karamoko. Ton dogo buyara ino. Mona yal titi kan c'est que mon casse de marché diabétique quoi. Tu vois? Nini ta non ko sari ka Oustaz Hamid. O fenanima anche shomude 30.000 francs hunkun adduɗa 50.000 francs hunkun min ko andita modi ko a balare ko mbin mi ƴettata minna Fatimatu yiiden ɗo yawɗo Allah timu jofojo kadi yaw kama kiti sinan silan kelɗi hilan andi ko yoppata mbuuɗi modi mi memantama ngar o yidono showmu da showmude hiɗa tampi
mi mematano ɗiɗo wallahi ko ɓaymi ala miɗo ɓurma miskina tu vois mino ɓe soŋaɗi men nayi ko miɗo ari toɗagol doa oustad mina ko honno arduɗa mi waɗɗa ina moto mi seppuɓay mi ala nahina ɗum ɗon ko honno arduɗa ha ɗuman ni noon ya hay fo sala feɗo ko doa tum non tori o yandi fi allah no yiɓɓe amɓe min awa yo allah ɗumannoma tu vois o ɗumannotoman ɗumannotoman a yewtike allah c'est ça. Si l'on gagne, il y a des conteneurs et des conteneurs d'euros, dollars, francs guinéens, mi wutor hara mi hatonji hara ko tampudo tout la talam ni walla ko banari kataf. C'est ça. Gandangal angal gandangal wadata mon frère. Hakune Allah sa andi tigiri wonde ko Allah woni kadiru ala kulli shay. Ko woni wo ko kanko tuwa. Il est l'omnipotent. Alimum bi kulli shay. Ko kanko andi ko woni wo ko woni. Il est omniscient. Shahidun ala kulli shay. Ka woni ko woni wo ko ni de da wada andu himo don. Il est omniprésent. Ara atampata. Kono ko dum don mankiri. Dum kulle pije diu. Ngol baka amari ko baka wodo to ara. Ha bingol ga. Ko ni woni wara da nyokki tangol don. Hebata. C'est ainsi que le doyen ne doit être sobre, ne doit être que sobre et altruiste. Wal-ilmu idul makhluk ila khashyatil khaliki. Ko gandangal pusata goddo tagado on o hula joma makko. Gandangal tu gandangal hara ko yonungal mangal barki ko ngal tu pusata on di gida ta on tigi do wata on tigi o yaha o hula joma makko mo anda haray no yurmi bayna yen daymi de haray non buya mon ko wella tan ko rigolo ke no dum manna kono c'est ça kaset dino yalti kaset gaynata mon frère gaynata sendo itama kadiyal inna mal ulama yakhsha Allah min ibadi ko janguɓe ɓen tuulata Allah e nder ɓe o tagi ɓen fou. C'est le savoir qui guide le créé à craindre son créateur. Ok. Alwa la dul makzulu arqalatun liwalidayhi an tariqil jannati. Wo ɓiɗɗo acciraɗo nimo a jannaka fus dina l'islam o wono yay barage yeso yumma makko e ben makko nyande dargal hara be nato ita aljanna mi wodum filli tige woni gi fokkita den na wayda a pesa nama mawazinuka saqulat ay moƴƴima ɗi beesi ɗo yaw Allah harano habbimu o an mokko bawo ya haɗa fotta ɓiɗɗo ma mo waɗani wiya maza turi kon ɗum faalaɗa onna no a uɓuka miɗo mi sakkotoma woni onna Allah a faalalantoñude o ekkitano lan fi l'islam hay fus ko joni min irano ka dina l'islam a nangay lan joni sunna Allah dala an gorko ko ɓay annabaɓe arno sa tawano kaɓe kono janguɓe arno wajima a sali koye ɓiɗɗo ma on tigui on mo welsidinoɗa rewirɗe ne'irgol dina kanko tigui yetotoma wonde makko a sumo tu vois waton sikku noon ko annabbi Huudu e Salihu e bani Israel en tu yeyata ko an Mamadou e Paate e Sununo ko en fof yeyatagoy waton sikku ko defte ɗen tun ko enen an ɓurano ngo fuutata tant que Allah taggani leydi ndi hara yimo ɗo laakar kadi o fuutoyta par ce que kanko huutorte ko ton woni noon pratique o son welsindike ɓiɓɓe mon ɓen o ne'irani ɓe l'islam haray o naadi hoore mon e mise ñande dara baten suuɗinirgonga o. L'enfant abandonné sera un obstacle devant ses parents sur le chemin du paradis le jour de la rétribution finale. Allah dali qu anfusakum wa ahlikum nar. Dande wonkiji monɗi e ɓeygure monɗe natugol yiite. Rewon Allah yamironɓe kadi yoɓe rew Allah. Inayi a jogi wasifa woni lazime wasifa a wirdo tuniɗa hoora raji be piiji ɗin fof hara ha jaka yo wonɓe ley konngol ma ɓen yo rew Allah ɗum haray a bonni dina maka gasata
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا